Welcome to Thailand! Start that, I hear 'em chat from the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear 'em chat with the boys, man so tough, but minds keep walking. Just too sharp with the prize, white girls better tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan, if you wanna touch man, please use caution. หมายเลข last but not least the winner of Best of Color is Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Hello! So, gaplano ko nga mo-appeal na pod ko og tattoo convention. I don't know where, maybe Thailand, Bangkok, kay gimingaw na ako sa Bangkok. And timing pod nga akong anak na si Johan, gusto gid niya, wish niya siyang birthdays makadto sa Bangkok. So, while on vacation, might as well mangita na lang po ko Tattoo Expo, masabay sa among vacation. So, naatay website nga tanawon, www.worldtattooevents.com. Diha, makita ninyo mga Asia Tattoo Expo, Central America. So, daghan kayo mga Tattoo Expo nga pwede pagpilian. So, later on, pakita na ko sa inyo how to join. Let's go! So, nakakita na ko og Tattoo Expo, timing sa among vacation. So, it's gonna be held in Bangkok, Nakhon Pathom, on June 22 to 23. Very excited. Kay dugay na ko wala ka-appeal og mga international Tattoo Expo. Pero naalay kulang kay ako ra mag-isa. So, saka ano? Kamukha mo. Wait lang. Asa ko phone? Asa ko phone? Palugdo ko, nakitawagan. Lain man kung ako ra mo join sa competition sa expo at tawagan ako si Francis kato kay basin ganahan to mo adto mo apil. Hello Brad. Asa man ka? Siargao? Musa man diya? Busy. Brad, kuan ba kanang naka-register na ko sa Tattoo Expo? Oh, Tattoo Expo. Sa Bangkok. Basi ganahan ka mo uban. Hello? Tara na, ato na tag-Bangkok. Tali aron di mo uy. Let's go! Woo! Ako sad. Ay, soda lang. Hello guys, so tudloan ta mo how to join at International Tattoo Expo. So para sa akong gibuhat ganiha, nagadto lang ko sa World Tattoo Events or World Tattoo Expo. So it's up to you kung sa mga website yung gusto buhaton. But for me, that website, World Tattoo Expo, so click Asia. So pares ganiha sa akong gibuhat, i-click na ko ang Thailand. And then nag-register ko, send your portfolio, and then after the confirmation, mag-send sila og how much is the booth, and then details po nila. Then after that, nagbayad ko sa Western Union. After Western Union, send back the receipt to them, and they will give you the booth number and the confirmation number. So that's it. That's the step 1. So, napadala na nato ang money sa Western Union. Then, ang confirmation, naghatag na din sila og booth number. We are booth number 93. After the booth confirmation, so naghatag na din sila og poster. Kana. So, step 2, what to bring. So, what to bring sa mga Tattoo Expo, guys, is of course, do not forget your passport. After the passport, all the documentation, og imo mga flight tickets, and mga reservations sa mga hotels. Sa mga tattoo equipment, of course, you need a light, armrest, tattoo bed. Actually, na makarent na ka sa tattoo events, mga tattoo beds. You need to bring inks and needles. What else? Also bring tissue. Pagdala pod mo og mga dental bib,
ink caps. So i-list down na ninyo, then ilatag din nyo da para wala mo'y malimtan. There's a country na legal ang mga tattoos. There's also countries nga dili pwede magdalag mga equipment sa tattoo. So always find a country nga walay problema ang mga tattoo equipments. And then that's it. So let's go. Beg, please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the. So yun guys, for the next step is to book everything. Book the flight, book the hotel. Mas nice kung mas malapit kayo sa venue para mas madali lang kayo makapunta. And syempre, gala muna habang may time para makarelax yung mind before the competition. Ganahan kay ko MG nga sakyanan, pero diri sa Thailand gitaksira nilang MG diri. So we're here now at Khao San Road, padong mi sa among hotel. So diri mi magstay. Mo ni ang pinaka grabe nga party area diri sa Bangkok, Khao San Road. Tara. Dili na kamo party. Dili pa. We're here at Easy Cart, Bangkok, Thailand. Woo! Kling năng năng lọc nính nọ lọc lê nắc nửa ác click nọ nát anak 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 angka how much 200 no because very guapo 300. okay handsome Huh? handsome ko no okay no guapo guapo No, we're here at Job Fair, Bangkok. So sikat siya, one of the famous night market here in Bangkok, Thailand. Oh, kapan ka. Thank you so much. So bago lang nakatry og live squid, karon ginapangita namo tong famous nga dancing shrimps nga buhi siya nga kaunon nimo. Pangita mi diri. Pibo kay diri sa Job Fair, Bangkok. So na si Francis. Ikan mi sa RCA Plaza, nag-go-kart, indoor go-kart mi sa Bangkok. Doon lang po ang Job Fair dire, so nadiretso na mi dire. Grabe kalami dire, one of the famous night market here in Bangkok. So tanan klase nga pagkaon nga gusto na tanan dire. Ayo pangkasuroy mo dire. Nagasuroy mi karon pa relax kay ugma among competition. So need na mo i-relax sa mo mind. Need na mo mag-enjoy para ugma good vibes sa among competition. Alright, let's go! Dara, kita na mo. The famous dancing shrimp. Dara, oh, dara. So buhi na siya, kauno na nimo. Shrimp, ang sunod nga musulay kay si Johan. Go open it, Johan. So ang musulay na sunod kay si Johan. Dara, ambak-ambak pa. So mo pa na yung one of the famous dire sa Bangkok, which is ilahang takoyaki nga grabe tibok baby octopus gyud ang yatag sa imo. Tara kita mo na. So tanan na yatag na nimo. 100 baht ni siya, upat na kabuok kadagko. 100 baht is only 170 pesos sa ato ang Philippine peso. 170 pesos. Ana nimo makuha. Grabe ka legit. unta ingunani kadako akong kaugmaon Hello guys, it's 2 in the morning. I think we're done here. Grabe na akong design, grabe na akong study sa ako ang piece for tomorrow. I'm joining the new school or neo-traditional for tomorrow's event. And si Francis is
old school category. It's very important na mag-study mo sa inyong design, i-customize din nyo, and then preparation sa mga gamit. Make sure na nakuha ninyo tanan ng mga gamit or na-prepare ninyo for tomorrow's event. It's very important sa mga big international competition. One day, whole day preparation before the event. Nakadala mo og tarpaulin sa inyong mga banners, stickers, and also sa mga laptops, printers. If wala sa event, during the event, naman na sila yung mga printers ug mga gamit. I'm here in Thailand together with my son Johan and also Eileen and Francis to support us. So si Francis akong isa ka artist nga mag-uban tomorrow. So samahan nyo kami bukas. Let's go! Yeah, I hear him chat to the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Not so tough, but mans keep walking. Yeah. So usually mga international tattoo expo or convention, tattoo convention, need nimo magpa-register. Hi. Booth number 93? Yeah. 999. Yeah. 9. So magpa-register ta, booth 93. Okay. Thank you. So nanata karon sa sulod, need na nato magpa-register. 10 a.m. mag-start pero 9 o'clock pa karon busy na tanan tao. So magpa-register na ta karon para sa amo ang tattoo of the day. Tara pangitaon na to registration. This is one of the biggest pa napay mas dako ani. Wow, okay. You feel me? Okay, send back. Model. What is this? Ticket is for register. Registry, okay. Yeah, just like you want to join base, just in case you want to join base of old school, you Okay. give me one ticket. Okay. For today, the ticket will have the date like 23 and 22. Okay. Yeah, give me one. Karon nag-register na karon si Francis para sa old school. So mo na ilahang pamaagi dire. Registration first, ang uban na nagtrabaho na dito. So karon register pa mi karon. Then mag-start na may taud-taud. So amo gapilan kay old school, new school o best and colorful. I hear him chat to the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Not so tough, but mans keep walking. Yeah. Just too sharp with the prize. Right girls, better tell me I'm awesome. Yeah. Hot like fire on the pan. If you wanna touch me, please use caution. Stop that. My leg. Last but not least, the winner of Best of Color is My leg. 9 ครับ number 9. Congrats ha, daog po. Philippines champion. For Philippines, champion tayo guys. May advice for the tattoo artists out there na gusto gyud mag-join og mga international tattoo convention. Dapat preparado gyud mo, prepared gyud kayo mo mentally, physically, and most especially is financially. Nganong financially man, sa booking pa lang daan sa mga tickets, dapat ready mo na ay mga barato. I hope makakuha mo mga barato nga tickets. Second, booth pa lang daan to around 20 to 30,000 for 2 days. So nara na sa inyo ha, if kuya mo diskarte nga ang client mo magbayad sa booth or tunga mo or ikaw na lang mo shoulder, then ang client na lang bahala mo at mag-shoulder sa inyo mga pagkaon ng hotel. So, naragyan na sa inyo ang sa pagdiskarte. Mentally and physically. Nga mentally man, you need to be prepared na ayo sigunahuna og daog, una lang gyud nga madula ninyo tarong inyong peace. Mentally nga man, dapat una-unaon sa ninyo, imong peace ba is
uyon sa mga kategory. Studyhan nimo mga judge kung ang mga judge unsa ilang mga usually ganahan nga mga tattoo or unsa ilang gina-specialize mo po mong igon ilang mga kiliti. So dili lang pa maayuhay daghang kay maayo nga mga tattoo artist, but gamay ra mga tattoo artist nga ginagamit gyud nilang utok kung asa nila igon ilang mga piece. I know nga daghang kay mga maayo nga mga artist nga kaya na. But the question is, nagustuhan ba sa mga judge or pasok ba inyo ang gwapo nga tattoo sa mga kategory ninyo ginaapilan? So, nganong physically man, you need to be physically fit also kapag mag-join mo tattoo competition. 2 days na wala kay tulog, kaya nagunahon namin sa mga design. Ang competition early gyud na, mga 8 in the morning, mahuman na mga alas 12 pa sa gabi, alauna. Magkarga mo mga gamit diri, baktas mo diri, baktas dito. So kato. But everything is worth it. Matalo manalo, nag-enjoy mo pod mi diri sa Thailand. So that is my only advice for everyone who wants to join a tattoo convention internationally. So I hope guys na ma-experience ninyo, ma-experience namo. Dili siya lalim, but it's all worth it. Of course, para to sa Pilipinas at para din to sa atin at sa ating pamilya. Alright. Thank you guys. So mamaya update ta mo tanan. Unsa ni mga ganap, and hopefully soon ma-edit na namo tanang video among journey diri sa Thailand. So we're here now sa second day ng competition. So sa second day guys, lahat na nag-champion ng day 1 ilalaban sa day 2. So walo kami nag-champion ng day 1, iba-ibang category, black and gray, neo school, neo traditional, Japanese art, lahat kami ilalaban ng day 2. Magbubunutan kung ano ang concept. So yung nabunot namin dito is devil. So you need to create a devil style in your own way. So lahat customized. They're just giving us 5 hours to tattoo. So ito yung magiging piece natin mamaya. Una, pag-abot pa lang dire, grabe nako ka kulba, excite. Pero pag-abot nako sa event, tattoo venue, maka-excite gid bisag naa ang kakulba, pero makita ka nga kada lahi-lahi ang nasod nga ni apil, kaingon ka nga garbo po na sa imong kaugalingon nga nisangka po ka sa mga maayo pud ba. Pero wa ta kadaog, pero at least nakadaog si sir. Ako, at least sa akong unang experience sa gawas, makaingon ko nga grabe akong paningkamot, pero practice pagig maayo. Ang practice dili man maka-perfect, pero makanindot sa imong agi. Mao na to. There you go guys. Nahuman na gyud ang day 2. Wala mi kadaog sa day 2. Daghan kay mga gahi nga mga artist, daghan kay mga maayo. Best of the day wala kadaog si Francis. Ako pud wala ko nakadaog sa Battle of the Champions, but still we are very happy. We are very honored. Grabe ang experience namo, as in seeing this awesome tattoo artists around the world. Grabe gyud. Daghang may natunan sa event, daghang po may natunan as an artist. Grabe nila ka-humble, grabe nila ka-focus kaayo sa mga tattoo. Unsa ka masulti sa event, please pag-experience mo og mga international convention. It will help your career. It will help you as an artist. Kami ni Francis, actually, nakulbaan mi ganiya kay gihatag na mo ang best. But as long as gihatag ninyo ang best, mo na to, daog na mo na. But still, daog yapon to sa day 1, nami uli sa Pilipinas. Salamat sa inyong support sa amuang duwa, especially sa Ink Digger. Mabuhay tayo mga Pilipino! Yay!